Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler des ustensiles de cuisine. Attendez-moi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومتابعي قناة صبر الضماسي، معكم مستر صبر الضماسي في قناة صبر الضماسي لتعليم اللغة الفرنسية. النهاردة موضوعنا موضوع سهل وبسيط ولذيذ وحاجة كلنا عارفينها بس مش عارفينها بالفرنسي. النهاردة إن شاء الله هتعرفها بالفرنساوي، ويا ريت تذاكر وتراجع على كلمات علشان يكون عندك حصيلة كلمات تقدر تتكلم فيها. موضوعنا النهاردة إيه؟ حاجة اسمها les ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine. أدوات المطبخ. النهاردة هناخد أدوات المطبخ في اللغة الفرنسية. خليك معايا ما تروحش بعيد. أول حاجة هناخدها أدوات المطبخ. l'assiette. 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 طبق. l'assiette, la balance, la balance, la balance, la balance, الميزان, la balance, le pôle, le pôle, le pôle, وعاء, le pôle, la bouilloire électrique. Le bouilloire électrique. La bouilloire électrique. سخان كهربائي. La bouilloire électrique. La bouilloire. La bouilloire. La bouilloire. سخان. اللي هو السخان العادي. La bouilloire. La bouteille. La bouteille. La bouteille. زجاجة. La bouteille. La cocotte minute. La cocotte minute. La cocotte minute. اللي هي الإناء أو بنسميها عندنا اللي هي إناء ضغط أو وعاء ضغط، اللي هو حلة الضغط يعني، اللي هي اللي بتعمل الأكل بسرعة يعني. La cocotte minute. Le coupe-prête. Le coupe-prête. Le coupe-prête. الساطور. La coupe-prête. Le couteau. Le couteau. Le couteau. السكينة. Le couteau. La cuillère. La cuillère. La cuillère. ملعقة. La cuillère. Les couverts. Les couverts. Les couverts. أدوات المائدة. Le couvert. La hucumoire. La hucumoire. La hucumoire. مقشدة. نسميها يعني المقشدة. Le hucumoire. Le entonnoir. Le entonnoir. Le entonnoir. القمع. Le entonnoir. Le fouet. Le fouet. Le fouet. اللي هو المضرب العادي اللي بتستخدمه بإيدك. Le fouet. La fourchette. La fourchette. La fourchette. الشوكة. La fourchette. Le choir à viande. Le choir à viande. Le choir à viande. اللي هي مفرمة اللحمة. Le choir à viande. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle.
غسالة الصحون. le lave-vaisselle. la marmite. la marmite. la marmite اللي هي الطنجرة، بسموها الطنجرة اللي هي الحلة عندنا في مصر يعني. le micro-ondes. le micro-ondes. le micro-ondes اللي هو الميكرويف. le micro-ondes. le moule à gâteau. le moule à gâteau. le moule à gâteau اللي هو إناء المخصص لعمل الحلويات والكيك. le moule à gâteau. le moulin à café électrique. le moulin à café électrique. le moulin à café électrique اللي هو الجهاز المخصص لعمل القهوة. le moulin à café électrique. le passoire. le passoire. le passoire مصفاة. le passoire. la planche à découper. la planche à découper. la planche à découper اللي هي الشيء المخصص للتقطيع نقطع عليه. la planche à découper. la poêle. la poêle. la poêle المقلاة. la poêle. la râpe. la râpe. la râpe مبشرة. la râpe. le rouleau à pâtisserie. le rouleau à pâtisserie. le rouleau à pâtisserie اللي هو بنعمل بيه العجين، عارفين طبعا. le rouleau à pâtisserie. le tagine. le tagine. le tagine اللي هو الطاجن. le tagine. le tamise. le tamise. le tamise اللي هو الغربال. le tamise. la théière. la théière. la théière إبريق الشاي. la théière. le barbecue. le barbecue. le barbecue للشواية. le barbecue. le verre doseur. le verre doseur. le verre doseur اللي هو الكوب بمقياس لمقياس. le verre doseur. le four. le four. le four الفرن. le four. le mixeur. le mixeur. le mixeur اللي هو الخلاط. le mixeur. le mortier et pilon. le mortier et pilon. le mortier et pilon اللي هو الهون. le mortier et pilon. le moulin à légumes. le moulin à légumes. le moulin à légumes لطاحن الخضروات. le moulin à légumes. le plateau. le plateau. le plateau صينية. le plateau. le presse agrumes. le presse agrumes. le presse agrumes عصارة، عصارة الحمضيات.
Le presse أقيم. Le saladier. Le saladier. Le saladier اللي هو إناء المخصص للسلطة. Le saladier. Le tire-bouchon. Le tire-bouchon. Le tire-bouchon بالرامة. Le tire-bouchon. La cafetière. La cafetière. La cafetière. آلة صنع القهوة. La cafetière. La casserole. La casserole. La casserole. وعاء الطبخ. La casserole. La cruche. La cruche. La cruche. إبريق. La cruche. La cribière. La cribière. La cribière اللي هي المخصصة لعمل الكريب. La cribière. La cuisinière électrique. La cuisinière électrique. La cuisinière électrique موقد كهربائي أو بوتاجاز كهربائي. La cuisinière électrique. La fruiteuse. La fruiteuse. La fruiteuse اللي هي المقلاة، مقلاة البطاطس. La fruiteuse. La haute. La haute. La haute اللي هي الهواية أو الشفاط، يعني الاتنين زي بعض. La haute. La pelle à farine. La pelle à farine. La pelle à farine اللي هي المغرفة أو الشيء اللي بناخد منه الدقيق، يعني بنملى منه الدقيق. La pelle à farine. La salière. La salière. La salière اللي هي الملاحة. La salière. La spatule. La spatule. La spatule بيسموها ملعقة الصيدلاني. La spatule. La tasse. La tasse. La tasse الفنجان. La tasse. La thermos. La thermos. La thermos اللي هو بنسميه عندنا هنا في مصر اللي هو الترمس أو كظيمة. La thermos. Le verre. Le verre. Le verre كأس. Le verre. La pluche légumes. La pluche légumes اللي هي اللي بتقشر الخضروات. Le casse-noix. Le casse-noix. Le casse-noix اللي هي بتاعت البندق، اللي بتكسر البندق. Le casse-noix. La poubelle. La poubelle. La poubelle سلة المهملات. La poubelle. La nappe. La nappe. La nappe اللي هو المفرش. La nappe. La presse-aille. La presse-aille. La presse-aille عصارة الثوم. La presse-aille. La serviette. La serviette. La serviette المنديل. La serviette. La cuisine. La cuisine. La cuisine المطبخ. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur الثلاجة. ولا اختصار فريجو.
فريغو. لو فريغو الثلاجة. لا كويزينيير. لا كويزينيير. لا كويزينيير اللي هو الموقد او بيسموه اللي هو البوتاجاز. لا كويزينيير. لو غريبان. لو غريبان. لو غريبان اللي هو المحمصة، بيسموها المحمصة اللي بيحطوا فيها العيش عشان تحمصه. وبكده يا شباب خدنا ادوات المطبخ، ويا ريت تحفظوهم وتحلوا التدريبات. وما تنسوش يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في بعض الكلمات والمصطلحات اللغه الفرنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. au revoir.